अस्सलाम वालेकुम नादरीन। सानिया मियाँ वाली इस टाइम कोई भी बेखबर नहीं है। उस तो ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਲਿਮ ਬਾਪ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੱਚੀ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਜ਼ਾਲਿਮ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆਈ ਬੀਵੀ ਆਈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਹਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜन्नत ਦੇ ਮਾਮੂ ਹਨ। हाल तक फैमिली का खुद वीडियो बयान या मौक़िफ़ किसी भी चैनल ते नहीं दिठा। काफ़ी लोगों ने जहनी सवालात मुख्तलिफ कमेंट नज़र आए। असा कोशिश की है कि असा फैमिली ने रबता करा इन्हों को पहुँच के असा मौक़िफ़ इन्हों का सामने रखा कि वजह क्या आई, पहले के मसला आई, कोई लड़ाई झगड़ा या यही वजह आई बच्ची या बच्चे का मसला आई। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा सब तो पहले भाई तुसी तारुफ करा दो कि नाम है तुहाडा? मेरा नाम कलीमुल्ला खान। अच्छा कलीमुल्ला भाई जेरा जुलम का वाक़या होया है तुहाडी भांजी जेरी हान उन्हें छोटी मासूम कली दे नाल इतना जुलम होया है। इस वाक़ये दी हर कहनू यही खबर चली है कि बाप नू ये गम आई कि मेरे घर बच्ची क्यों पैदा हुई है। असा ये पहले सवाल करसा कि वो जेरा बच्ची दे वाले साहब हैं वो तुहाडा पहले भी कोई रिश्तेदार आई या तुसा एक गैर कौम दे विच शादी की आई? नहीं जी वो बिल्कुल सारे अपने हैं। वो मेरा खालाजात समझो कि मसेर है मेरा। तो उस बाद उसने कोई मसला ही कौन आई। तो सारे उन्होंने बड़े अच्छे तल्लुकात हैं। हर हफ्ते भी सारे एक कार बंदा आना बहना आई ऐसा कोई भी मसला कौन आई। अच्छा जी सब तो पहले एक क्लियर हो गया कि जेरी दे घर इन्हां दी हमशीरा दी शादी होई आई वो इन्हां दे खालाजात भाई हैं यानी कि सरैकी दे विच आखदे ने इन्हां दी मासी दे पुत्तर हैं। इन्हां दी अपनी खून आई अपनी फैमिली आई। अच्छा कलीमुल्ला भाई एक और चीज़ गर्दिश करे नहीं पई है कि क्या वो जेरे वाले साहब अपनी बच्ची नू बेदर्दी दे नाल शहीद कीता है उन्हां दी कोई आपस विच बीवी दे नाल पहले कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा इस मसले या पहले उन्हां कोई आखा आई भाई मेरे घर बच्ची पैदा थई या बच्चा पैदा था तो मैं उसको मार देता इस तरह की पहले कोई लड़ाई तो आपको हमशीरा दसी है या मौजूदा हों दसी ने उन्हें इस वाक़े तो बाद? नहीं ऐसा कोई मसला ही कौन। बिल्कुल खुश जिंदगी गुजरने पे 2 साल हो गए हैं। जिस टाइम वाक़े थे बच्ची समझो कि हम घर वालों को थे तो उस बाद बच्ची पैदा थी है तो बात दोस्तान है कि मेरे बेटा पैदा क्यों नहीं था। तो जी वजह तू आके मेरी बेटी ना हो तो उस बेटी को मार हटा भी मेरा बेटा पैदा क्यों नहीं था। अच्छा कलीमुल्ला भाई जिस टाइम तो असा हमशीरा तुहाडी नी शादी हुई है रिश्ता होया है कितना अरसा हो गया इस गल को शादी को कितना अरसा हो गया? 2 साल होने वाले। अच्छा ये उन्होंने दी यानी कि पहली औलाद आई? जी सर पहली औलाद है उन्होंने। अच्छा एक और चीज़ खबर गर्दिश कर रही है कि जेरे भाई होना मकसद जेरा जालम आई भाई तो उसको आखना ही नहीं चाहिए। जेरा जालम आई तो बहनोई आई उसकी पहले भी कितना शादी थी हुई आई या पहली शादी आई? ये पहली शादी आई। अच्छा कलीमुल्ला भाई एक और चीज़ तुहाडे कोल असां सवाल कर सा कि जेरा जालम शाहजेब नामी बंदा आई उसकी एजुकेशन कितनी आई? उस FSC की थी FSC करके तो उस बाद उस कोर्स कीता थे मियाँ अली अस्पताल ने विच लेबार्टरी ना लेबार्टरी अटेंडेंट ने या डिस्पेंसरी ना कोर्स कीता। जी भाई। अच्छा कई लोग आखदा पे वो पहले डिप्रेशन का शिकार हैं साडे नाल मौजूद हैं साडे बहुत अच्छे तजिया निगार मतीला भाई इन्हां दी फैमिली नाल उन्होंने भाई नाल भी गल हुई वो आखने नो पहले कोई जहनी मिंटल भी आई तुसा इसने बारे क्या आखसो? मकसद है कि कई लोगों ने जहनी सवाल उसी को मिंटल तो नहीं। नहीं भाई पहली गल तो यह है कि अगर वो मेंटल हो गया ठीक है अगर सबको इस चीज़ ने पता हो गया तो सिस्टर हाथ न दिवा ना ठीक है वो सारे अपने घर ना बंदा आई उसको कोई ऐसा मसला भी कोई वो उस मैट्रिक की थी तो A ग्रेड की थी उस FSC की थी तो A ग्रेड की थी उस अस्पताल चाहिए तो वही अच्छे मार्क्स ना उस जेरी एजुकेशन अपनी कंप्लीट की थी ऐसा कोई भी मसला को बिल्कुल ठीक आई हो। अच्छा वो कोई मनशियात कोई नशा कोई शराब नोशी ये जो काम करता है तुहाडे कोल कोई खबर कोई हमशीरा होना तुहाडी दस होवे या तुहाडे आप कोल मालूमात होवे कोई मनशियात वगैरह भी करता? नहीं कोई चीज़ भी नहीं करना बिल्कुल ओके आई। अच्छा एक और चीज़ कि उस दी पहले इस तरह एक जहनी डिस्टर्ब होंदा या कोई भी बंदा उन्हें डिप्रेशन शिकार उसकी अक्सर लड़ाइयाँ होंदियां महल्ले दे विच इलाके दे विच इस तरह दी उसकी कोई लड़ाई होवे किसी दे नाल कोई भी हो जो पहले लड़ाइयाँ होंदियां इस तरह का भी कोई इस दे नाल वाक़या होया? नहीं भाई कोई चीज़ ही नहीं बिल्कुल। यानी को बिल्कुल एक जिस तरह आम शहरी होंदा है पढ़ा लिखा लिबरल जिस तरह शरीफ उस तरह का शहरी है उस कोई ऐसा जहनी इम्पैक्ट कौन है? कोई चीज़ भी नहीं थी। भाई कलीमुल्ला खान तो आखो कि नहीं हमशीरा कोई शिकायत की थी लड़ाई झगड़े नहीं या कोई मसाइल नहीं? नहीं भाई कहीं भी उसका कुछ शिकायत नहीं की थी। तो हमशीरा क्या आखनी है भाई इस क्यों बच्ची को
چاند دہاڑے کیوں مار چھوڑا ہے؟ کوئی تو ہمشیرہ کوئی گل تو دسی ہو سی. بس یہ دسی کہ جس نے بچی پیدا تھی ہے تو وہ آخنا ہے کہ میرا بچہ پیدا کیوں نہیں تھا. اس بنیاد وہ بچی اس ماں نے فیڈ کرنے تو لگی پی آئی تو اس ظالم انسان پہلے اس خاص کے مارا سلے فروش تھے, اس کو بعد اس 5 راؤنڈ مار گیا. اچھا تہاڈی جیری ہمشیرہ آئی انہاں دا علیحدہ گھر آئی یا بعد کا جوائنٹ فیملیاں ہوندیاں؟ جوائنٹ فیملی آئی, کٹھے رہنے پہ آنے. اچھا تہاڈی ہمشیرہ دی اس ٹائم کی پوزیشن ہے, وہ مقصد ہے کوئی کتنا دکھ تکلیف ذہنی حالت؟ بھائی جان اسا اس ٹائم بیان نہ کر سکنے کہ ساری سسٹر اجج کی میں ٹور تے گیا اج اس کو میں 3 میڈیسن دے کے ہوں اس کو میں سلا کے آیا. اس نے یہ کنڈیشن جس ٹائم اٹھنی ہے تو بے ہوش تھی ہوئی نہیں ہے. اچھا کلیم اللہ بھائی ایک اور چیز کہ بعض اوقات اساں دیکھنے ہاں واقعات گھر ہی تھی گھر دے سارے بزرگ ہوندے یا بھائی ہوندے یا فیملی چ کوئی بڈھے یا دادا دادی انہاں دا مطالبہ ہونا ہے کہ نہیں سانو پتر چاہیے. اس طرح دے کوئی واقعات تو ہمشیرہ نے دسو ہوئے بھائی دولے تو جیرے انہاں دے گھر والے اس تو زیادہ اس دی کوئی پھپھی کوئی دادی کوئی چاچی دا مطالبہ؟ نہیں بھائی جان ایسا کوئی بھی مسئلہ کو نہیں. یہ ہوں جس ٹائم سمجھو کہ اللہ پاک انہیں تے راضی تھے, اللہ پاک انہوں کو 2 سال بعد اولاد جی نعمت نوازے تو ہوں اس نے ذہن چی آئی کہ میرا بیٹا پیدا کیوں نہیں تھے, میری بیٹی نہ تھے ہوئے میرا بیٹا پیدا تھے ہوئے, اس بنیاد تے اس کو اس قتل کر چھوڑے. اے زمانہ جہلی اتنی یاد تازہ تھا یہ جتنی سی مذمت کرو کام میں تے اساں ہن اے اکساں کیونکہ پولیس ہن کے کرے نہیں پئی ہے. بھائی جان پولیس تا اپنے طرف ایفرٹ کرنے تے لگی پئی ہے, لیکن سارے اعلیٰ حکام کو اپیل ہے, وزیر اعظم عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ, چیف جسٹس صاحب, آرمی چیف, انہوں کو ساری ریکویسٹ ہے کہ اس ملزم کو جلد و جلد گرفتار کیتا بنے اور کیفر کردار تک پہنچایا بنے. قاتل نے بھائی ہیں وہی تمہارے رشتہ دار ہیں قریبی, انہاں رابطہ تو انہاں کیتا ہے اور رل کے بھئی نپاں مجرم کو کراں کوئی رابطہ تھیا ہے تہاڈا؟ نہیں بھائی جان انہاں کہیں بندے سارے نے رابطہ نہیں کیتا تے اس نے جڑا کرتا دھرتا ہے اس نے بھائی صفدر جڑا پیٹرولنگ پولیس ہے چے اس کو پولیس گرفتار کرے تو سب کچھ ہر شے بیان کر رہی سی. اچھا ناظرین اتنے 2 گلاں کلیئر تھی گئی. سب تو پہلی گل کافی لوگوں نے ذہنی سوال ہوتا ہے کہ اس کوئی ذہنی ڈپریشن آئی, کوئی ان پڑھ آدمی آئی, کوئی جہل آدمی آئی, کوئی بھی اس طرح کا ذہنی سوال ہونا ہے. سب تو پہلے وہ ایک ایجوکیٹڈ پرسن آئی, اس کو میڈیکل کورس بھی آئی. دوسری چیز کہ اس کدیں کسی دن آلی عام ایک ذہنی دباؤ والا بندہ ہونا ہے, لڑائیاں کرتا پھرتا ہونا ہے, اس یہ جائی کوئی مسئلہ نہ آئی. تیسرا سوال یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ فیملی چ بعد اوقات پریشر ہونا ہے گھر والا نہیں طرفوں تک کوئی گھر کوئی جیرا مقصد گھر دا سربراہ ہونا ہے ذہنی پریشر چاہ کے گھر والی نال بھیڑ وینا ہے تو اس طرح دا واقعہ اچانک تھی وینا ہے. ایک کلیم اللہ بھائی جنت دے جڑے ماموں ہیں انہاں دا کہنا ہے کہ گھر والا دا کوئی مسئلہ نہ آئی, نہ وہ پاگل آئی, نہ کوئی اس طرح. اس نے خود ایک مسئلہ ہے کہ میرے گھر بچی کیوں پیدا ہوئی اور اس اتنی بے دردی دے نال اس نو باپ ہی میں نہ آکساں پتہ نہیں اس نو باپ نے کس طرح اتنے درجہ بندہ دے وے. اس نے ایک بہت وڈا ظلم کیتا. ترنتا ایک جہلیت دی جڑی اعلیٰ مثال ہونی ہے سوچے سمجھے. اے پورا ولاؤ کران دا مقصد ناظرین یہ ہے کہ اس پورا کام سوچے سمجھے کیتا ہے اور انہاں تے مطالبہ ہے. اور ناظرین اتنے دکھ دی گل ہے کہ بعض اوقات سادے میں کہتا کہ اگر میرے گھر ہی ظلم ہوئے تو یہ بہت اوکھا کام ہے کہ میں اس کے خلاف گھر والے بندے دیواں. لیکن ناظرین ہمیشہ جیرے لوگ حق تے ہوندے جیرے نو اللہ دی رضا چاہیے ہوندی ہے اس دی فیملی دا ایک کام ہائی اور کام ہون بھی ہے کہ جیرے مقصود ہے کہ انہاں دی جیری بھائی ہیں تو انہاں دی بھابی تھئی اور انہاں دے کزن بھی انہاں نال مکمل رابطے رہا کہ انہاں کو آنکھ ہونا کہ اس درندے کو لپساں اور اس کو انجام تک پہنچاں. سادہ بھی یہ مطالبہ ہے نیازی ٹی وی ایڈمن میدا متیل مجاہد بھائی پریس رپورٹر ہیں انہاں دا ہی مطالبہ ہے وزیر اعلیٰ صاحب تو ایس ایس پی سرگودا آئی جی پولیس ایس ڈی پی او صاحب تو کہ اس نو جلد تو جلد گرفتار کر کے انجام تک پہنچایا ہوئے. جی متیل بھائی اساں بھائی لواکین کون ملے ہیں سارا کو بچی نے سمجھ گھن کے نانے کو ملے ہیں چاچا کو جتنے ماموں ہیں سارا کو ملے ہیں تے سارا نہ یہ مطالبہ ہے کہ جیرا قاتل درندہ ہے جیرا انسانیت تو آ رہی ہے اس کو سپیڈی ٹرائل تو گزار کے جلد از جلد کم از کم 6 مہینے اندر اندر سزائے موت رتی ونے تے بلکہ پھٹے لائے ونے. یہ سارے لواکین نہ بلکہ اہل داؤد خیل نہ بلکہ پورے ضلع نے مطالبہ ہے حکومت کو لو کہ ایف آئی آر ضمنی ایسیاں لکھی ون ان کو جلد از سزائے موت لگے کیونکہ ایک عبرت را نشان بنائے ونے. اساں یہ آخنا کہ ساری جنت تا واپس آمنی کو نہیں ساری جنت تا لگی گئی ہے ٹھیک ہے نا. اساں آنے کیونکہ ایسا قانون لایا ونے جے تے دستی عمل کیتا ونے تے جیرا ملزم میں جیرا بھی ہے یا شادیب ہے جیرا سادہ درندہ شخص ہے اس کو انسان آکھونا حق نہیں بڑھنا کہ اس کو انسان آکھا ونے. تے گورنمنٹ کو صحیح اپیل کرنے کوئی قانون آوے جیرا جلد تو جلد
کیس نے فیصلے کیفر کردار تک پہنچاؤ تو کیس نا جلدی فیصلہ تھی وے. بعض اوقات کئی کیس ہونے جڑے لمبے تھی وے 2 سال 3 سال 5 سال یہ تو ڈٹھا ہی کیس ہیں. ہر کہیں کو پتہ ہے واضح ہر سے سامنے آئی پی اس میں باوجود ہی عوام رول نہیں ہوتی ہونی ہے. بس یہی اپیل ہے ساری. اچھا کلیم اللہ بھائی یہ واقعہ تھے پوری قوم اس ٹائم پریشان ہے تو موجودہ ڈی پی او صاحب یا ایس ایس پی سرگودا صاحب اتنے یا رابطہ ڈائریکٹ تواڈے نال کیتا ہونے؟ نہیں سر کہیں کوئی اتنا عہدیدار ہے جڑے پولیس آفیسر کوئی بندہ نہ کہنا سانا رابطہ کیتا ہے اور نہ کوئی تھے کوئی بندہ بھی نہیں آیا. وہ تو سب کو پتہ ہے وہ ساری سسٹر ہے یقین مانو کہ دور تھی گئے میں سسٹر کو ڈٹھا نہیں میرے کو نہیں ڈٹھا تھی نا کہ میری سسٹر اس نے کی کنڈیشن ہے میں وہ لفظ نہ بیان کر سکنا تو کو. ناظرین تو کو یہ موجودہ جنت معصوم کلی دا کیس ہویا ہے اس دی مکمل انہوں دے گھر والے انہوں دے مامو جان نے اپڈیٹ دے دیتی ہے. پولیس کی طرح نہیں پئی مسئلہ کیا ہے سارے سوال ہو گئے. سادہ ہوں مطالبہ ہے گورنمنٹ تو کہ کم سے کم ایسے جڑے کیس ہوندے ہیں جس کوئی اپنی ہمشیرہ نو قتل کردا ہے والدہ نو کردا ہے والد نو کردا ہے بچی نو کردا ہے اس طرح کے جتنے بھی کیس ہیں یہ بعض اوقات بہت جلد ختم ہوئے کیونکہ خونی رشتہ دار انہوں ختم کر دینے. سارا گورنمنٹ تو مطالبہ ہے کہ اس طرح کے کیساں خود گورنمنٹ ہینڈل کر کے یہ جائے ظالماں کو سزا دے. بھائی بالکل خونی طور تے تواڈی اس ٹائم سسٹر ہیں لیکن وہ سارے جتنے بھی سارے دیکھنے والے جو موجودہ تواڈا میں بھائی بیٹا ہوں ساری بھی سسٹر آئی سا کو بہت دکھ ہے لیکن جیرا دکھ تواڈے تو گزرنا پیا ہے سارے دکھ جتنے وڈا تھی ونے وہ نہیں پہنچ سکنا. ڈی پی او صاحب تو اپیل ہے کہ ڈی پی او صاحب یہ بہت وڈی حوصلہ افزائی ہونی ہے مجرم کو سب تو پہلے جلدی پکڑا ونے دوجا تواڈا کام آئی انہاں رابطہ کر کے انہاں کو حوصلہ افزائی کرنا کہ اساں اس ذات تو جلد پھڑاں گے اور اس نوں سزا تک پہنچاواں گے. ناظرین اتھے پروگرام دا سلسلہ اساں کلوز کرساں انہاں دا موقف تہاڈے سامنے بیان کر دیتا ہے. ہن ساری اعلی اداراں تو اپیل ہے کہ موقف تہاڈے سامنے ہر چیز تہاڈے سامنے اس کے خلاف جلد تو جلد ایکشن کے دوانے انشاءاللہ نیکسٹ کوئی بھی مسئلہ واقعہ تھی نا نیازی ٹی وی تہاڈے سامنے پیش تھی دعاواں یاد رکھنا.